Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajudan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mudai sedari Sampang, sesangat abtina amul jaki abtina ta'zimi. Ajunan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Syafi'uddin, beliau selaku pemangku Jam'iyah Nurut Taubah sareng Al-Miftahus Sa'adah, jukan batan kaula amul jaki abtina ngaku ngaki. Ajunan semulja Kiai Haji Husni Bukhari, tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Bukhari Amiruddin, ajunan semulja Kiai Haji Nasiruddin, ajunan semulja Kiai Haji Muhyiddin, ajunan semulja Kiai Haji Syarif, ajunan semulja Kiai Haji Taufikur Rahman, terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Bahri Abdullah. Bendek seteja para guru, seteja para kiai sehadir, nyuwun sepora tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning da asma'ipun ajunan. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat beten kaula dak seteja serabu. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta perabot-perabot tisaipun. Seteja tokoh masyarakat, sepuh dusun, ben seteja sehadir dari Jam'iyah Nurut Taubah sareng Al-Miftahus Sa'adah. Terjukan secara istimewa sahibul da'wah wa sahibul manzil Eki Kak Dinto Bapak Sudahari dan Ibu Rumzah. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat seemul jaki Allah. Alhamdulillah kaula ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir along polong aki lengki eka di tempat rutinan dua organisasi besar sebut eka dinto Nurut Taubah sareng Al-Miftahus Sa'adah dalam rangka sepertama Kak Dinto haul dari bangasepo Bapak Sudahari sareng Ibu Rumzah. Terjukan senomor dua niat aki asyukur atas nikmat separing aki Allah iki Kak Dinto lestare abangun nahroma seampun kaulaten kaulah sareng pete ajunan. Samuga telem seampun bangun Kak Dinto tetialen-jalen semak bentako ada Allah Subhanahu wa taala. Almarhumin almarhumat saya doaki mangken dari bang sepona sahibul hajah. Terjukan bang sepona kaula ajunan sareng Allah sami-sami isapora sateja ka kleronna. Yang kak terjeta
ben paringin keriduan dari Allah sehingga dadi orang sepecreh ialam barzakh. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampon abek takawula ajunan dari alam peteng eki beka alam tera, dari peteng putuh eki beka terang ilmu, sehingga kaula ajunan bisa abitaaki antara sehak dan sebatil, antara saya dan setak saya. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan Allah, ketika abahas haul terjukan salamatan Roma nika aslina pada nyelamati Roma kapti. Salamatan Roma nikah nyelamati tempat seitunya, haul nikah nyelamati Roma sebeda ialam barzakh. Keng kula ben sampian ketika abahas Roma maka pikiran kula ben sampian dibiasana seitunya. Padahal Kanjeng Nabi dalam salah satu hadis menggandeng dua tempat nikah dalam situng debu. Kanjeng Nabi ada bu senikah. Sayati zamanun ala ummati, nanti di akhir zaman akan ada pada golongan umatku. Bedelemak saya sebut Kanjeng Nabi salah situng dari selemak nikah, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Nanti di akhir zaman manusia nikah bekal lebur Roma tunyah ben lopa Roma akhirat. Nika saya maksud mi papolong sareng Kanjeng Nabi nunjuaki antara kuburan ben compok ni kepada Roma. Nggih napa nggih? Alhamdulillah kesempatan mangken dua eng selamati kabeh berarti tak masuk ke hadis nikah. Berarti Roma saya dunya selamatin, Roma saya kuburan selamatin. Mantar bi Allah pada selamat. Amin. Karena manusia nikah Bapak Ibu itu buaki sareng Al Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Bas, innama khuliqtum lil abad, kaya nga ereng rampenang Allah sampian nikah bi Allah tetiaki nikah pas palanggeng tak oba kia. Wa innama tungqaluna min darin ila dar, keng angin pastena sampian nikah bi Allah panganle dari situng Roma ke Roma selain. Manusia sekali dicipta oleh Allah nikah tak kira tada alias langgeng. Bah mun manusia nikah langgeng berarti pada bi Gusti Allah punten lain. Sepertama manusia nikah langgeng palanggeng bi Gusti Allah nikah langgeng tada sema langgeng lakar langgeng kelaban kesokan tibi karena kia muhu binafsihi. Senomor dua manusia nikah qabilun lil halak bisa rosak, sementara Allah nikah tak sak rosak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi manusia nikah secara ruh nikah pakun kula ben sampean ngalle pertama dari alam azali ngalle ke rahim ibu, ngalle ke tunyah, dari tunyah ngalle ke alam barzakh, dari alam barzakh masuk ke akhirat. Mungkin ni ke orang kita ada semasuk ke akhirat kapini ke beda alam barzakh. Napa barzakh nikah? Alam penghalang leng aleng deng adeng antara dunia ben alam akhirat. Nikahnya mana barzakh? Makanya Allah ada bu bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang tak ningros terus sakia lagu pada ke muda ini todus gitu. Takut dilangkir pahirasan ni pana lagu mi paham menyembek tak kepek. Beliau nikah termasuk kori internasional dan kula mulai kini lambat lamireng asmana beliau. Alhamdulillah mungkin bisa apolong dalam satu majelis ternyata suaranya luar biasa. Kula benih keng tak terus suara nyaman ni. Hanya tanya lambat kering orang dek mamun suara terus nyaman. Nabi orang yang kebela tat holil mun suara terus nyaman. Na erocek ngakan sesap kasap sesar kasar. Alhamdulillah mulai kini lok teman ngakanan daun jete hula. Tak gelak bukan kure buk. Cang orang boleh mun suara terus nyaman nah pakon cek ngakan si mengandung minyak. Kula tak teman ngakanan eblek jerigen kan mengandung minyak kapi karo. Keng lakar mana suara nah lakar bagi Nabi Allah manusia ni kebeda sesuara standar biasa beliau padahal beliau ni ke arokok gula sampai motor kiai ajunan arokok tapi suara Nabi nyaman ternyata pun tenteti obat kepo obat bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara aing taber ben aing acen barzakhun
beda dengadeng beda lengaleng lah ya bagian saya tak bisa nembus satu sama lain makanya akhirat kuburan ini kayak kocak berzakh polan pemisah antara alam dunya dan alam akhir beda ikama alam berzakh ulama beda seadabu berzakh nikah roh cepon beda fi a'la illiyin di atas tempat sepaling tinggi mana bi orang-orang kafir beda ngocak fi sijin beda ngocak rona orang muslim nikah mu'allakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi nikah cuma pendapat manusia aslinya tak ada oning karena setiap ulama saya melakukan penelitian ke alam barzakh sampai makin ada si abadi keng pola panjenengan kasukan neliti ya toreh bitan kuliah turun nomor HP iki niki mulai pangki kenang napa HWA lah ketika manusia nikah masuk ke alam kubur Bapak Ibu ketika manusia nikah berada di alam barzakh maka Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah kayak orang Rampenang dan sekitarnya kuburan nikah termasuk awal tempat dari pansapanapan tempat tak akhirat jadi orang makin ini tak ada saya masuk ke akhirat beda alam barzakh keng alam barzakh nikah kembang dari keberadaan alam akhirat bahkan kanjeng Nabi nerosaki dawuh saya tulis sering Imam Ghazali faman salima minhu keng orang Rampenang pasal asal selamat beda alam barzakh fama ba'dahu aisar maka samarina kuburan saja nyaman tapi faman lam yanju minhu keng mun kuburan lah eseksa fama ba'dahu asyad maka samarina kuburan bakal saja sarah artinya secara ringkas kuburan nikah sebagai tanda awal dek kula ben sampian mun kula ben sampian masuk aswarga kuburan la nikmat keng mun kula ben sampian masuk neraka kuburan la siksa dadi mangken orang nikah masuk aswarga utawa masuk neraka ilim kubur la pangki mangkana pas polan kubur nikalah pangki bi orang seilmu kubur sementara orang seilmu kubur tak bisa andi pertolongan ka abek tibing bi dan kula sareng panjenengan tolongi areng sareng mak le seeseksa ilmu kubur umpama bede seeseksa bi Allah iyam buaki esa para dosana ikente rahmat pah paringi kenikmatan lemun la ilmu kubur oleh kenikmatan dari hadis gele pasti masuk suar paham iki jadi mungkin kula ben sampean ini keng ngoba kebadan orang yang sebeda ilmu kubur. Karena orang ilmu kubur ini ke Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Nikah mun tak pecrah menurut sebagian ulama. Malaikat mungkar nakir atanya nikah ben karo atanya lemak nikah jawab tak jawab pah ngalle punten. Situng pertanyaan nikah mun jawab salah nikah tapor tanya aki boleh. Marabbuka. Jawab napa kelero. Beni pah ngalle ke waman nabiyu kani kamar robbuk kay tanya aki pole sampai bila sampai nyampit sampai jawab bener-bener ring kula ben sampean ni ketingkatna beni tingkatna Sayyidina Umar tak mun Sayyidina Umar itu nya nikah setan takut sampai kelem kubur mungkar nakir takut kia ni ke Sayyidina Umar maka Sayyidina Umar Sayyidina Utsman pahamim peh tanya aki be Sayyidina Utsman ma fa'alallahu bik hei Umar kakelam ba itu nya setan takut dak remai kuburan ya apa sih magi malaikat gede takut kan koy ni ke Sayyidina malaikat mungkar bantar ben malaikat nakir ya Umar marrabbuka siapa pangeran kaki jepon Sayyidina Umar wa marrabbukuma mun kaki keduanya siapa pangeran nah cenggeng malaikat coba ke Sayyidina malaikat jepon bah nyorot matur ke Allah ya Allah beda makhluk kesampian nya Umar anyar mate ni kay tanya aki salata jawab kule tanya aki kiya jawab apa malaikat kinten tak jawab tugas kule kan tanya ke kuburan siapa pangeran kaki? Ki ajunan Allahu Rabbi. Jawab ke Umar, Allah tang pangeran. Entar boleh malaikat Umar, marrabbuka. Siapa pangeran kaki? Wa marrabbukuma. Mun kaki kedua siapa? Allah pangeran kaulah. Iya pada cok nyak tanyaan. Ini kebocoran ki. Takut sampean ku lekuk beda setek ada lah sini kebai. Marrabbuka wa marrabbukuma. Insyaallah percat. Keng mentir pada selamat amin Allahumma. Kelas selain tingkat tenala Kuliban sampian juga bukan tingkatannya Al-Imam Abu Hani atau yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Abu Nawas. Abu Nawas nikah malaikat kalih. Abu Nawas nikah termasuk waliun min auliyaillah. Cerdas luar biasa. Cepon sebelum saya tebah mesen kana saya ngangkok mun mati ku lekuk labu diceleng ing atat hulil sing pidato roh. Kan tak teman kelampian pote. Alami lo teman kelampian pote ya elang pan kelampian pote.
Bini keng tandi kelampi pote, keng pan kocaan pote, surban pote kelampi pote, pah muan si celeng bi ti bion ke. Muni kelampi celeng sini kan bek pendenan, kuda lo pati celeng. Lekar pak napa nih, lekar apa yang tergantung pembanding, mungkin abang ki. Makanya kuda sering ngabala ke bumbu nih binan, ini kementrorat dia sampean bani abede nyari kaca secubaan. Kisampian mikiratin mun kancana cung ratinan boleh elang. Mikisampian sa biasa meneng-neng ketibi ya pendenan. Lah Abu Nawas itu sebelum mati berpesan saya nggak menunggu mati labun celeng otabe coklat otabe labun-labun selain sepenting beni labun pote. Saampuna Abu Nawas ni kasete yang tadi malaikat pahi periksa nih. Baru Rabbuka tebunah Abu Nawas. Jok kaki malaikat mun tanya abes-abes kelu. Mun labun teu celeng rek sing mati bola mbok. Mun seanyar iya bagian teh pote tangeti ya pote kabeh lain. Cela kali puntuk labun pote le ni kacepon pahiting ke laki sareng malaikat. Abu Nawas sete kami pesareng ulama selain pahit tanya aki. Kakemi bisa kal ngakali malaikat Abu Nawas atau Al Imam Abahani. Apa malamalan seibecah? Teku muntro tawah etang kasur bede tolesan ibe bena bental. Seamin penikah ngiding pah intar kata lema Abu Nawas. Seampuna etekku ibe bena bental ternyata bede bacaan nungku. Napa bacaan nah? Bacaan sedekah. Ilahi lastu lil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Doa nih kejepon ulama ki apolitik dak Gusti Allah. Ilahi adu pangeran kaulah lastulil firdausi ahla. Kula mun ka swarga ni ke beni ahli na tak pantas masuk swarga. Artinya kulan tan beni minta masuk swarga. Tapi wala aku ala naril jahim, keng mun masuk neraka kula tak kuat, ku tak apa repot mun ka swarga kula tak pantas, keng ke neraka tak ku. Minta apa Abu Nawas? Minta swarga, punten. Ka neraka tak gelem. Napa saya pentah? Situng saya pentah. Fahabali taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Kula karo minta sareng ajunan tusa kula sapora aki karena ajunan adat senya pora tusa. Ya mun tusa na tada masuk de mau reg kata. Ini ka Abu Nawas nggih. Mangkana kula ben sampean imam salah sedina salat Jumat ya pun ulama saya rasa maca ilahilas lema kalih salah sedina salat Jumat mata ala imanin bila syakin orang nikah bekal mateh ngiba iman tanpa mang boleh. Amin teh. Menter tepada kula panjenengan amin Allahumma. Nang kada saya ngak mun Jumatan sareng ulama itras ijlasaki sareng As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatut Talibin mun bada orang salat Jumat sampian mari assalamualaikum saya lana soko ce oba geluh maca Fatihah peto. Mari Fatihah peto pah maus kulhu peto. Pamari teh benih kulhu benih sini kan. Bebenih tu kok pah terus lorosen bi sampean. Terus maca Al-Falaq peto. Terus maca An-Nas peto. Baca peto orang saya maus kak dito. Tu sana mulai Jumat beri ke Jumat mangken sanaus pada ben kapong tase isa pora kapi Allahumma pas etambain kala ben ilahi las lema maka mata ala imanin bila syakin orang kak dinto bekal sete kala ben kebedaan asanguh Islam ben iman manter tepa ada ten kaula panjenengan amin Allahumma. Nah Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala teti manusanika sareng Allah ibadi Kiai Kuper iki tak sani kapan beda si Kuper paitina aki kula bah sampean ningali kasih Kuper ya Rabb bil Mustafa pun tengalih baligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi
najib minadh-dhulami asareng ya Rabbil balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami wa bitatarqa ila annil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami ya Rabbil balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Bapak Ibu hadirin, manusia nikatan pilunah otabatun qaluna min darin ila dar kaula sareng ajunan keng epa pindah dari situng Roma ke Roma selain. Makanya Allah ada bu dalam Al-Quran manusia ni kemun ki anya ma manusia bi Allah ni kapas teh epa odi dukaleh epa mate duka. Nika saya maksud odi mate ni kebeni pah mate elang keng cuma ngalle alam ngalle kebedaan. Saya maksud tankiluna min darin ila dar ngalle dari tempat situng ke tempat selain sehingga setiap manusia pasti ngalami odi dukaleh mate dukaleh. Allah ada bu senikah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Manusia katina apa kaula ajunan kafir ke Allah sementara kaula panjenengan sareng Allah etetiaki pertama dalam keadaan mate. Manusia ni keadaan mate mungkin abang ki beda eka dimak beda etabu ngereng sepobi mate pertama kali. Maka namun beda orang lahir sebelum 4 bulan pas lahir ke labuan anak ni tak usah bejengaki karena ni kecepun ulama beni janin ki beni orang ni ki jamadun. Manusia pertama kali dicipta oleh Allah dalam keadaan mate ilm tabu fa ahyakum mate seetet tibi Allah sampun kengeng 4 bulan fa ahyakum pas epaudi ilm tabu kandungan 4 bulan nika termasuk manusia odi pertama kali salah starinah ngalami mate sepertama kali. Tapi kula ben sampean nika mari mate sekalian mari odi sekali. Tapi ilm tabu nika ketika oleh 4 bulan nika odi. Memang ki jauh di tanya ki gabi bibi aja. Odi tahu di bi. Memang ki jauh di bi. Aku li. Tapi mun aku li berarti mun tak aku li bi. Mate. Berarti penter yang kanto nika. Nika odi pertama kali. Salah setara nika dinto sampai 9 bulan kandungan lahir katunya. Kau leben sampian pas odi sampai mangken. Ku leku epa sete boleh nika sete se nomor 2. Depak ke alam barzakh pas epa odi boleh odi se nomor 2. Pas ki ku leben sampian. Kak malanceng ku leben sampian antara odi ben matena. Tak odi tak oning sampean. Coba bi, kemalanceng odi ben matena bi. Lancengan odi. Lancengan odi ingin kira bangki. Ki ongguan. Coba lambak matena gula ben sampian coma dari bedi sampai 4 bulan. Mate 4 bulan. Odi ilm tabu odi 5 bulan. Tabu saus lancengan odi. Lahir sampai mangken, odi sampai mangken. Ku leku sete boleh kapan sete ku leben sampian pandi mari pandiin puntu mari puntu pejengaki pah puraki paling adi te pak jam de pak kalem barzakh odi boleh tetapi mun papolong mate na manusia nikah dari ada sampai nomor 2 cuma sekitar 4 bulan 4 jam odi sampai bila kapan la odi dalam barzakh sampai budian tak tematikia kamalan ceng odi ben mate na mi aku lancengan odi mun pipi ni ka alim ki bener je bi le saya kasosa kaula ajunan ni ke beni polan markeun kaula ben sampean mati bapak ibu
Mati ini kesunnatul hayat. Setiap perkara saya udi pasti terus sesaanya mati. Ada perkara udi ini kesedak mati. Pokoknya mun udi pasti mati marin. Orang deh, orang. Ngaji ya bah dai reng dina. Jadi bah cek bener gelu. Jangankan manusia saya tak terasa mati. Kak bungkaan mun mariodi pasti mah. Napa saus mun ngalami udi mati. Napa saus lampu. Pokoknya mun ngalami udi pasti beda mati. Lesai kasusani kebeni pulan marga mati. Mati ini kesunatul haya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mun bedanya berarti pasti nyep-cep kasih arah mati. Saya kasusah pulan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqo ini ke artinya nyep-cep. Zakun nyep-cep. Napa artinya nyep-cep? Mati ini kesekejap. Orang nyep-cep kan sekejap, tidak gitu. Mun habit beni nyep-cep menggem mana? Berarti manusia ni mati ni kesakecek. Cuma apa yang sana ruh dari jasad. Saampun kak dintoh esabe ke alam barzakh. Beda saat buaki ruh ni ke abadi pole dek ke jasad. Beda saat buaki punten tapi epreksah alam barzakh. Ruh pekun apa dari badan. Tapi ketika ruh ni ke itokol saking ke badan ni ke nyetrum. Imam Ghazali pahadabu bapak ibu. Kula ben sampean muntro oni ngabeengki bahwa ketika roh nikah itu kol badan norok sakit. Imam Ghazali pahadabu sakak dintoh mun orang tro oningah cek bahwa ketika roh nikah seksah badan norok sakit kula ben sampean mun amin peh eta beung macan burka sampai lesoh akhir apeluan kapan ngiding aduh patek nak kana tak jaga iko beda apa kak haram kok eta beung macan ki mereka macan ya tak ada keng maki senabeng ilmu mempeh beten setedung nikah norok lesu ben norok melo nikah nunjuk aki ketika alam eruh nikah sakit beten nikah nyetrum ketika eruh nikah bunga beten norok bunga engki na bangki sempian bah tedung melihat sampai kurang 500 kira pikiran nemu di moyo 500 bah tedung pahamin pen nemu pese 500.000 bunga tak bunga kapan ngiding sampian ya kare bunga nedok secekak pese na tade keng bunga na kebeten nikah gresat padahal saya mangkini ialam ruh ialam mimpi keng beten ni kerok bunga ngene bangki baru elang bunga na kapan ngiding aduh ya keng mimpi gelo icak lagar mimpi je piapian kapi teh mimpi si ongguan je karo dua teh sepertama mimpi atau memban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke baru mimpi ongguan si nomor 2 mimpi aku mi beni karo banjir ngambang. Karo masa masuk gelem leke ser perasaan betul sebeca kapan jaga maki tengahna kopo. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki sareng ajunan epon Allah. Maka saampuna ruh masuk ke alam kubur, malaikat nikah atanya dak setiap manusia saampun sete kecuali orang sesete malam Jumat atau besete siang hari Jumat. Mun bade orang Islam set hari Jumat atau malam Jumat maka orang ini keselamat dari pertanyaan mungkar nakir. Jaipun pasera hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritaki sareng Anas bin Malik Kanjeng Nabi adabu yurfa'ul adab amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha reng rampenang Allah mun bade orang set malam Jumat atau siang hari Jumat maka orang ini kalau terasa seksa kubur sama sekali. Asy-Syaikh Taifur Ali Wafa menyatakan saya tak terasa keseksa kubur bentak tegepok ben malaikat mungkar nakir ni ke benih karo malam Jumat saus benih karo siang Jumat bisaus tapi sampai hari kiamat orang ni ketak terasa dek keseksa kubur sama sekali alias tak apang ki ben malaikat mungkar nakir sama sekali saking dari muljana hari terus tak terus mati Jumat 5 hari aki lekocang terus mati Jumat lekukan ki minggu teh lebih tong tibi kulan ten tak trauma tiap Jumat trauma tiap budian keng menter tepak agak Jumatan menter ki pada lanjut ngomor teh amin menter ki abid nyapok Ramadan di balian amin karena orang mun nyapok Ramadan ni kegulaban sampean ibadah ni kan bek semua sengkak termasuk sendeku umik dik keng mun nyapok Ramadan makilah ibadah narang kencer nani ka iba nikah fadilah bulan Ramadan saya nikah keng karo terus kadang Ramadan ini kesunat saus pada ben fardu kencerna pah etekel 100 kali beda seadebu 70 kali beda seadebu 1000 kali
saking dari muljana Ramadan keng cuman make kebele cek sunat pada ben fardhu pah ikel tekel abu ibu nikah kula ben sampean pakun senya matrawih ini kesengkah malam ini compok kula posang senya di masjid trawih ke masjid bare tak pernah arapa bah habis keluh jong imam madas masudas naik Bismillahirrahmanirrahim واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين yang ku ambu abi makmum bagi terus lagi ya la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin imam bahas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah emah semacam seorang doa elang kedua abid kelu bah ngalle ke masjid timur timur bah kencang bah ngalle ke timur aku oleh sehari di timur bah ngale boleh apa bah aduh jong santak kelu jong ada mantra saki jong pak tengah jong ada tengah ring dua nah ada letak kena ngangkui tadi jong akhirnya ngale ke masjid aja sampai tanggal 30 sampai kah telas bah cocok mendi semik cocok bah kaki leh mun aja tepat jong salah tarawih dengan lak menemar ini beri kolak jong aduh mungkin terus kolek minta lama tutup ke compok be compok ni ke compok meni kantongan belambok saya ada ni ndak ning terus sakit yang mbek mau dener iki mantar ki nyapa Ramadan di balian amin Allahumma keng cuman kengain bulan Ramadan ni jangankan seh etekel beni karo kelakuan bagus dan kula teman mangki keterangan dan kitab Isafu Ahlil Iman Ramadan ni kelakuan coba pada etekel tapi orang arasanan sekalian Ramadan pada ben arasanan saya bukaleh elain Ramadan makanya Ramadan ni kemun tak bisa ala ko bagus etempeng ala ko coba asarin saus tedung boy makanya naumus shaim ibadah tedungah orang apa sani ke ibadah korjak bitabit mun bah mulai kol betok jaga kol lemak make koceng ngocah ya mun bah dia make kok kuat apa saya kok keng etempeng lako coba langkong saya asarin saus mun bisa ngaji keng mun bumbu ni kepelak darap pagi sini kita lagi kayak sholawatan keng lebur sholawatan ni mungkin apa asaan nah itu ngomong sholawat Allahumma sholli wa sallim ala situ ngobah makabudi kodo ngapai kepai pahakoto amasan mi sempat sini ku emas orang compok di compok mun sampean kan tak kebeli atau kok yambek guling keng mentir ke Allah pada paring selamat Allahumma keng benter kan tene ka aing keluar cek mudi dadi kula ajeng ambu tak ambu minta paring deke kapan assalamualaikum ro cek lakar sini oh iki kula pai sini kete soal ring cak ngucak ngak kula ni kete cek saking sepeda motor ni ke sepeda motor aja jalan dadi perlu bensin mun sampean kan sepeda motor parkir nih pas saya parkir kenal pedang okos tak buambu punten terus sakit sekelangkong yai punten kayak ngajak sekelangkong boleh kita nginum begini dan termasuk pengalaman nih kan termasuk karena begelak langsung dapat kopi marin acara sebelum selesai nak sambutan pak ipering ejeureun ini berarti pengertian karena beda terkadang pengajian kayak bidi ejeureun pani budi beda jadi mun dicompok lakar ngakan tak napa kayak mun lakar letak ngakan di rumah apa hibri ikol 12 malam ya teker kenyang sadet teh tak kerojang sampean titi mau beli ini kenyaman mun tak kelero kauncengan 2 kali semalam tak ngakan sekali kulit kauncengan seaden pan beri ngakan pas tuan rumah aku tak usah beri deureun ustad ngalia tak kira adet teh angangan lah depak ke pengajian nomor 2 malam langsung ngongke turun kol 12 malam pan depak kalangker ibri ngakan boleh pan nateng pas panitia ngocak tak usah ustad tak kira adeun malam ustad alian mari ngakan pengajian saya adeun kang matokang papaan yang pikiran ipah ngucak anak pegul pah ngucak kita ngakan deh ya dengan nengengki
Ya kayak ngangang aja. Ijak dengan mulai negule lapar kia beco nggak kena berkat di mobil. Kapan kena beco pantanangi pemasok pak isena beras banyak letek teh. Teman sekali kuliah Bengkalan Kaunjengan. Mereka Kaunjengan itu kuliah kebetulan abek sepeda. Ya abek sepeda. Ulan ngalle ni ka bek semudah masuk. Jadi mana mobilan tak kotak nototi. Akhirnya mereka Kaunjengan sepertama. Enten bek tu ni kebi ngakan kuliah. Tepak ke sebecr. Ngalle ke nomor 2. Ibri ngakan boleh. Keng kapan mulai di nomor 2? Jika kuliah pantra ke sepeda apa itu orang bekila tuan rumah. Ni bagi berkat. Pandepak ke sepeda ngatelak beda berkat. Pah ngocak. Mereka beri berkat kada eko. Benar mereka beri berkat di pengajian saya ada teh. Situ ngapa ngocak sejuk tojuk. Porop. Minta rajaan saya teguh eko. Ku tak pakai porop saya teguh sahabat saya sepeda kalah teh. Aji ya makai sehari kau jangan pak kali mun pah ngajak tok oleh tung ke rumah karon. Bebenni masalah urusan rogi punten teh. Kecak dengan dakwah nika termasuk ibadah menterbi Allah ibadah dengan kencaran bentar tilan cilan ikhlas. Benih masalah urusan rogi ontong benih. Keng mun kula kan bini amit pengajian pak kali. Pah mulai oleh berkata tungnya gua bini boleh kula kan. Tokar demak ke rumah kula ni. Mun masalah keng ontong rogi pun tak kebayang tong tak kebayang rogi. Keng bisa tokar jeng amit pak kali oleh tu. Cagela bi pada bagi binin kiai bi. Nyaku karo binin sampian. Pada mangkane sekoro sebenarnya karo sebab mesti atas ke pak kiai. Arapa pada nolak tempung. Atokar rumah tangga aja pada tak sering tadi tak si kiai pada atokar keng karo bida. Namun kiai ustad nika mun atokar luar pemari ke dalam Roma. Mun kuliban sampean atokar di dalam Roma kana cereng keluar. Ajo terus telu hari tak beres gua. Aja kapan lagi lagu atokar terus yang mana tulit pah duk temor teh. Itu dit boleh pah napang. Yang selaki mula napang daripada remak ai. Jangan ada kerampian nang Allah daripada ngeng napang tangguh abini berkai boy ilam boy. Mangkana kuliah jompok ni kalau ngalai tu. Mula ni bini macam kiki ni kuliah tak alam pun. Ki, ngocak kuliah macam teki yang buaki. Lanjuti leku bini keng tako. Keng muni lajar ni tak kira menang. Cak kuliah ngocak tolong kecap tolong kadang ni bini tolong jus tambu sekali. Kiki ayah kok. Lekuk ngocak boleh macam pah ala benah yang buaki terus lagi lekuk boleh jadi cak gula perlu ada ki malam marin pengajian tak apa repot gula tinggal tanya le ningit le kika mun ningit ya kacung ngiding pah mere mun yang dinai hanya ku seken bi sampe Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Kengan teh Imam Ghazali ini ketua mana debu senikah as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dek kali sana orang bini nika termasuk cobaan napan berempan wulina Allah. Mun sampean andi raji tukah ahli kikir nika pasabar pelambe banyak orang ini ketiti bujuk cuma situng terakata si bini kikir eja kaje sabar banyak lambe ni kena kitab nika banyak sampai beda macam tunduk kadang laki cuma situng sebab si bini ahli kikiran. Palabi tereng laki ni kesampun nakah hutan boleh, macan ni tidak sentar. Ternyata situng alasna, si bini ampun situ. Maka namun sampean andi bini kikir dok man paeman teh. Wali sampean ku leku. Itu tenan-tenan titi wali murid ya. Entenku. Menteri Allah ibu tidak jalan kesayan. Amin. Pon, saya lanjutkan. Jadi setiap manusia kak dintobi Allah keng pindah dari situng Roma ke Roma selain kau lebih sampai pindah dari alam dunya dari alam rahim ke alam dunya dari alam dunya ke alam barzakh dari alam barzakh ke alam akhirat. Ternyata setiap alam ni kajepun ulama jangan le alam ni kesajian lega. Sepertama beji ketika beda tabung embu ni kajepun ulama anapa beji ni kami nangis ketika keluar. Sepertama, bedes ada buaki saking dari bunganah beji, bedes ada bu senikah. Bedes ada bu apa beji menangis saking dari sosana. Teti beji di lem tabu saya keluaran ni, kan tak gelem mas dina. Arapa mi tak gelem? Polan lencel na pintu gerbang ni keni. Aji ya bah dia neng rapa tak tahu kaki pedong benai ngaku waria.
nik kenik ngelakak dia semina mun lemari tugas semule apa Allah lekakan semangka dari petado ku tahu nih kenik kakak kok teti bajik ni saya keluar dari lem tabuk ni kak deh ni kata gelem takok kerepekeran polan gerbang ni kene enga apa takok telempet takok luar pah pakun pada ben kas keng polan tak oning saampun depak katunyak ternyata benih pentingah alam tabuk ben alam tunyak tengki dari tunya manusia masuk ke kuburan persis boleh ben sampean kan takut aduh kuburan kene enggak jua setengah meter kali 2 meter padahal cepon ulama luas alam berzah ni ke perbandingan nah pada bi perbandingan alam tunya ben alam tabuk paham deh jadi alam tabuk sempit ketika keluar bajik nangis maka namun dokter tarik nafas keluarkan tarik acen terus acen kapan ada je bunga kapi tanggi deh maka saya laki maka kita norok lembi je norok lega begelak maka saya laki susah bi kendeng laki maka susah rok kok habis telo bungkus makanya kanjeng Nabi patut ada bu man matatul kon mata syahida mun bada orang rembi pah mate maka orang ini termasuk mati syahid fi sabilillah saking dari melarat ta orang bini rembi engki benih karo dari rembi dari ngandung ah moreng laki ni ka ngandung tak usah ngandung moreng laki ke bela ngandung pekelenger teh engki kula sedih cerita man kaman bada orang laki periksa ke dokter sampun dapat ke dokter ngoca dok kula periksa penyakit takobi corona Mpon pak sampean mau periksa penyakit aing kemene saya periksa pleman geluh kedik tedung sing malmah lekuk jegen tedung aku me bedih butol lagi bekantoh dik kule sampean periksa aku meong kuki laku terus butol sabe ibu benda meja sampun lagi laku sabe benda meja saya laki aku jeung sibini asapuan tak pangki kening tumpak pah dumpa kemene aja teh takok iki di bi saya laki ya lab bi sibini sekemi polan butol kosong pah iki bekejeding bi sibini langsung ngerti wong nek biding baik kente ke mina tibi dete ya ngebok kepada mereka kente pahe pebeli boleh bi sibini selake tak tahu iki ke dokter si kemi aja njak dokter meriksa masuk kul belu sampai kul 12 siang kita keluar di laboratorium keng pah kemi apa jang dokter mi pah bede kemi ngak dia kul 12 keluar etanya aki bi selake pangki hasil dok sakit napa gula tek dokter ada benih masalah sakit deh mas apa dok positif sakit apa dok benih positif sakit sambian ngandung makin njak kelenger selake je teh nakin ram sampai koltung pun lah pleman ke lupa kula ku sampean gula lai periksa boleh aku me boleh periksa boleh mole kunten semole debak gemungkon tege beden kertas semua disepote si bini ngambai deng roman tanya aki me tege jek pocet dekat ken sakit apa kak benih sakit le apa kak positif darem maka engkau ku tak apa ngandung lek setia njak si bini sagelak tege melkon de kote akhirnya bahasa por si bini saporana kak tak langkong saporana kak asline kule keng takok kesampian arap le kemina sampian dumpa bi kule kente kemi kule tibi terus tete sing ngandung benih sampian asline kule sing ngandung kak kaki sing ngandung le engke kak alhamdulillah dan ini kering laki mun si bini kebela ngandung sujud syukur mun bentibi kebela ngandung kelenger arapah lo tahu melarat teringan makanya mun sampan tero ode ngecek ngandung ni kemelarat nyari nyiur sebedang duki lu bak katabung pet ban samper cek bitabit seminggu bae teh mun tak mincret keng tak sak sabar yang bini makanya makanya ngandung segang bulan bila kandungan segang bulan makilap salipan benteng laki genteng anak apa tak kira ajending mikir keng atole jadi ngandung dua ada kerana PT saya itu keng cuman sabar ka bebereng bini ngandung ten ka engkau ngandung segang bulan kaki serembi punten engki da bangki lain rembi engke tarik nafas tarik keluarkan tarik kedok hula jangan dia lambat bini gula si adaan ketika rembi bokong mulai dari pokol tung sampai laku nih tarik napas
Kan sepuluh bah ngocak bidan tak bisa nih kata nih kena kin nambah jalan apa dah ya jalan anak nih kena kin perajaan benar apa jang ini kin kunteng tak mon pai kunteng kebain apa kari na jang kulo cang bidan pun tentat nih kada kibi kulo kor anak le keluar boleh boleh cuy oh yang kiki yang sengaja cuy kapi ti nai kulo punten kayak cerita nih kata kayak cerita bahwa orang lahir nikah nyiksana luar biasa mangkana patut kanjeng Nabi adebu man mata tulqon mata syahida mun bade orang lahir pas embuung seda maka orang nikah syahid fil akhirah saking dari melaratah ben saking dari rajana kencerna orang rembi mangkana ketika anak nikah keluar kayaumin waladatha ummuha persis pada ben reng bini nikah lahir kia dadi anak serembi tadak tusa nah embung selahir nikah pada tandi tusa saking dari raja nah kencer nah orang rembi mangkana sampai cek saking reng bini nikah oning kencer nah orang rembi papadeng maka reng bini nikah tentona minta ngandung ben tahun ki mungkin dia pada rembi pokok menjai ki nabang ki kayak mun gula ben sampean cek laki menang ngakal cang sapa le rembi je sakit asna rek rembi bareng sunat je sakit ande sunat le nggih da bangki meda iya iya mun sunat je sakit ongku mangkan rek laki mun sunat ta boleh tak gelem mun reng bini ngocak sakit oleh 6 bulan melting boleh mun kayak laki cek macam nggih da bangki bah mari sunat boleh mun tak elang maki pungkan lagi kayak zaman sampean kencerna raja bi makanya sabar karena sampean nikah tada sehingga oleh kenceran pada ben orang bini ngandung ben lahir kecuali orang bini karena cuma orang bini saya takdir sareng Allah nikah fadilah sangat luar biasa la manusia saampuna dari alam rahim ngalle ke alam tunyak dari alam tunyak dak ke alam barzakh pada benar pelekan alam barzakh persis legana pada perbandingan alam tunyak ben alam rahim dari alam barzakh ngalle ke alam akhirat pada benar pelekan alam akhirat lekana cepon perbandingan pada nabi alam barzakh ben alam dunya keng kula ben sampian ngetelak kuburan cope engak sing mang-mang mun pahe kepe de kiai kepe ongku mun seksa keng beni margenah sela karena alam barzakh ni kelegenah tak bisa ibandingake ben alam dunya karena pada bi perbandingan lekana alam dunya ben alam ta'abu ngembu keng mater kula ben sampean pada selamat amin Allahumma lah ketika manusia masuk ke alam kubur ketika manusia ini kepada alam barzakh si alam barzakh merupakan dengadeng lengaleng antara alam dunya dan alam akhirat maka manusia gak dintomun eseksa alam kubur bakal masuk neraka mun paling nikmat alam kubur bakal masuk surga pertanyaan mungkin para bapak para ibu katina pemun pahring sepo kaula panjenengan mungkin alam kubur tempon eseksa berarti ring sepo kula ben sampian bakal masuk neraka leneng masalah kak dintoh pidana kula ben sampean sebagai umat Nabi Muhammad ben umat-umat selain kau leben sampean umat Nabi Muhammad nikah bisa ngubah kebedaanna orang sepo seki beda alam barzakh umpama eseksah bisa yoba ibadat dikenging nikmat sehingga umpama orang sepo kula ben sampean lakotuna masuk neraka bahbi Allah yoba dadi masuk surga hebat tak hebat kanjeng Nabi ada busa nikah ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya karampenang Allah dan sekitarnya tang umat je umat saya kani serbi Allah umat saya pelayan bi Allah banyak yang rampenang nikah seta tu sana pada ben gunung rajana tapi keluar dari alam barzakh di kuburan ngalia ke akhirat fayughfaru lahum tu sana tak ada sakalih kencerna banyak sampai semata keton aina li hada ya rab dari kak dim menikah kula lambat tandik kenceran ngaji tandik kenceran sedekah makin mibah banyak ya pun kanjeng Nabi dalam hadis bidu'ail ahya ada margana tuan Saudi sarah Pak Sudahri ben rajina ben keluargana pah marabu tatangke abada aki pengajian jamiah nurut taubah sareng al miftahus saadah marabu kiai banyak sedekah saya bagi pah kencerna niat ekremaki dak benga sepo
margenah kiriman kak dinto almarhumin almarhumat sebeda ialam barzah sareng Allah tu sanik sapora derajat yang kak pah ibadat orang selamat pah kanjeng Nabi ada bu laulal ahya lahalakatil amwat cek saking eram penang ni kebeda orang sete ada orang odi satu aki celaka orang mati ni celaka makanya alhamdulillah mungkin bapak sudah di sareng rajin sareng keluarga saja abada aki selamatan sakuran Roma seitunya sekaligus mabagus magenteng Roma sebeda dalam barzah Roma ring seponah sehingga mungkin ni kepada seneng seitunya seneng si alam barzah pada seneng Allahumma makanya anak pak anak kula ben sampean anak ni ketabungan kula iman keaman selalu mesen saya nak foto ni kejak sampai tahun ni ngaji saya nak foto ni kata cek sampai tak ngerti ilmu agama karena anak ni ketabungan kula ben sampean makanya mun lambak kula ben sampean kan pesen biring sepo saya ngak cong mun lem Jumat arba cong mun beda tamoy tuli pak keluar aing pala aing seleko eman make sening bagi ya kok mi agela teh seleko je kopi sening ete secek ning ngenik ni wah kasokan muni beda ireng dina deh mun tatang ke tak karo petong ngari nolong teh mungkin abang ki karo petong ngari aja saya masuk akan langker ada teh make dok teh sini kamu make teh dok makune berang langker gini ajun terujun main HP berasa aku memang ceng tagela mungkin abang ki mungkin kapan debak langker bah nonong itu batu mampu ambil kedua bereng terus abu cek ada cukup remit terus kayak pengorokan ngorok ke kecompong pengkalan nih sedikit terus kadang dicukong ki belelek kene ibu jalan kapan raja pakai sabe si kene anak pemik senikah tak kira ngastete mun beri nak foto TV teh kuleban sampian nyibu nah mun tak yonceng tak kira ntar tetang ke pak poloware nah mun tak ibrik tahu tak kira mak semak keng nak foto ben bektok pakun saat dua akhir yang sepuh pak Sudahri mangkene tak keng pulan keng acara raja pengajian mangke tak keng seni keben bektok pasti adu akhir yang sepuh akhirnya bangki Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lancengkeun lu sepandaan astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya mbak nerok buntek ibu dia astaghfirullah li walidayya torot mun bamba cek cukup make salah teh lah pentai tuan pun bamba aja angkatan selamat nggih Facebook tak tahu WA tak andi HP tak nekuk teh kelebur terpercaya bah sombongan bah dari dia menjo sombongan matos bah ari ada sombongan dari corona alhamdulillah manter lanceng umur corona aja ada tepan di PSBB boleh mungkin pan kesampang tak maskeran tepan nih 200 mangkana gula pakuna sedia masker ben sareng kedua nih cang kula saking dari buduna zaman kula lambak ki kene saya burung saya aja karo sape teh takok ngakan tempo na asaka alhamdulillah mungkin bagi orang ngeburung soan kapi njak cang sape ngarato bes jong beni karo kok paling iku kadikan lambak sape tok saya burung saya cang sape kadikan lambak karo kok njak nek burung soan kapi kula di ibari lebat sampang teh paha burung soan kula burung soan sak kanca kula nyetir paha burung soan ki kula kapan atole pahe ngak sing ngajari sape asaka ya Allah saking dari buduna zaman nggih terbi Allah yang selamat takapi ni kata makanya saya ngak sampean ni kecek nyimpang dari jam iya ni kata bu sampean jam iya ki puru kasa saya ngak cek nyimpang sampean kula gelak karang turin ngabala ke bagian ibu-ibu muslimat mun tak tege sete cek ambu sampean kek nakek cek keluar karena wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara budian ni ke kula ban sampean masuk surga nikah lo bi ketibi bong rombong pao teh celo jual situ tak paju teh keng bagi secelok lemak teh papolong ben semasa berempah belum kintan baju kapi ke sor baju teh nggih ketika along polong sini ketak kira manis kapi banyak secelok teh insyaallah termasuk saya paling celok sing ngocak nikah jagi mata nikah sampean kan banyak masak teh
Selalu banyak manis sama ni baba ni. Ni ke mata. Keng makelah berde secelok mun polong kapi paju kapi ke surga je teh. Seni kecuken budian mun sampai napok kelompok, mangkana sampean mun tak tegas tecek keluar dari kelompok. Kule compok pada di kompolan teh. Kompolan kule ke dalam Senin. Keng kule arempuk ke posepona. Hari kompolan mak de serak, pola tak usah terlalu mewah. Tak usah nyempeli ajem. Cukup kok telur pada, kok timpi pada. Arapa mun nangkin nyempeli ajem teh. Kompolan yang 10 orang atau 20. Ajem situng kan cukup. Cuman mun nyempeli ajem kan matuan kina teh. Nggih napa nggih? Nyempeli 2. Semeliaki siapa datang ke. Nangkin beri ben pelaku nyempeli telok je. Pokok magelah keng kompol nah abi ajem situng nangkin nyempeli 6 marin. Nggih napa nggih? Tapi sering karo banyak. Keng melokop cukup kok telur kok tahu kan tak usah ke. Terus jajan cangkul tak usah ke banyak, tak usah terlalu mewah. Cukup kerupuk. Aing pote tak usah bideng, tak usah kopi. Aing kerupuk, lelo coran-coran semalam. Alhamdulillah kumpulan gula nikah. Maki benih ko ajem pada. Kaanggang karo kerupuk teh. Alhamdulillah mangkin benih karo lem Senin teh. Ben malam kumpulan teh. Mi bisa. Iyon ceng bisa benih kelompong teh. Ibun bolok nepak imbanah ngunceng kelompok gula nikah. Ibun dejah andi anak kini lahir ngunceng kelompok gula nikah. Selamatan antara kejebah ngunceng kelompok gula nikah. Mi iyon ceng etok, cek gratis. Cek lah kok telur, kok timpi, kerupuk. Dari je canggul. Cuman tak napa sepenting bisa istiqomah. Nggih napa nggih? Karena mun bede sema mewah teh, bede sepa mewah. Ku leku banyak siambu. Arapa? Nang ke abe tak mampu. Tak nang ke anggota todus. Akhirnya ambu je. Sering di kuliah keboleman kaman. Nang ke tak mampu, tak nang ke anggota. Ya paham bu. Bah bede sombongan di kuliah. Ben mari nak selesai buan sumbangan di long polong beli sound system anti setrum. Tapi makin lampu mateng pakun beda son lah. Lampu ben son anti setrum kapi. Tapi makin lampu mateng pakun beda son, pakun beda lampu nadi kuda ni. PC pakun banyak karena ben lam sen karena beda sama jar seket makin saya buan. Beda sama jar 20. Akhirnya ek beli lambun pas ek ke bayi ting hari. Tapi sing ngocak ni makin labun le beda compot teh. Apa cak kelak menakir kau ni teh. Haram ni bagi bi kuda. Enten tak ager. Mantar ki lanjeng umur mun seni kate. Makin aku sing ngobu kadek benih keng ager teh. Nyeku ngager mati ya bi benih keng karo kule ben sampean mak le aroma sebab denga ingat kule ben sampean terkadang lagu siang malam saya pikir tunya tak buambu padahal soki belum tentu teh. Belum tentu ada pak. Kule ben sampean benih ada entek soki. Saya entek ni kapateh. Soki belum tentu bisa keng mun pateh pasti ngalami kapi. Teti mun labun labad kule ben sampean tak santak ku ongku. Benih tak boleh libur katunya teh. Kule ben sampean kutu soki. Arapa? Islamnya ke beda haji, beda sedekah, beda infak, beda bangun masjid. Pah ngak gelak ke beda amplop pejalan. Bah kule ben sampean bah. Ya tina ustaz, makilah didik sepenting ikhlas. Punten cang tibuna kiai gelak ilangker. Anguk banyak atina ya maki banyak. Maki tak ikhlas sepenting banyak. Legas mari masjid. Dengki na bangki. Ki benih tak boleh libur katunya. Deki gula pelan pidato sini ke bah lekum kan bah tak toron di langker bah muter tasbih sampai gol 11 makin matuan ngocak muter tasbih aja cong mun lapar ke tasbih aja deki mun tak terus sengar tasbih rek naring ya pun tenalaku manusia ni wajib syarat keng ketika alakoh cek sampai gula ben sampian maelang akhirat cek terkadang gula ben sampian ketika alakoh semangat ketika abajeng engak kalakoh ni kesekelero ketika alakoh semangat ketika abajeng terep engak ke Allah. Jadi ni ke tempat lagi semestinya. Mangkana kula ban sampai mana bajeng, pah bajeng ketidik. Nulis salah. Mungkin apa ki? Pah bajeng duhur. Pada taknya apa? Kapan jaga? Allahu Akbar. Oleh telo oleh pak tadi. Apa? Pokok jemur kita tolong deh. Ondem. Jadi bajeng apa hasil pokok. Lalu ni kasih tak gengeng. Jadi ketika ibadah, tore, pak engak ke Allah, pak khusuk. Ketika kula ban sampean alakoh pas semangat. Insya Allah pada ekole saya, itunya saya sampai ke akhirat pakun saya. Amin. Allahumma. Amin Allahumma. Manter pada teti orang selamat amin. Manter pada teti orang pecah amin. Ben manter pada teti orang sekenging ridho ipun Allah Subhanahu wa taala. Mangkana saya nak foto. Boleh nak foto nikah. Mangkana mun lamba buaki. Orang nikah saya tak saya napa jangring sepo. Mangkana mun lamba kan beri sekolahan SR deh. Sebelum SD ni kalau SR mun po sepo. Mun SD kan dibeli A B C D kan senik.
Mun SR ni kebeni cepon. Hana caraka data sawala mun anak langka bapak saya salah. Nah, apa maksudnya? Anak ni ke saya tak saya tergantung ring sepona. Makanya jangan mengharap anak bagus mana yang sepona tak nyontoh lagi bagus. Kula sering ngabela iman kaman mun ring sepo anak tro bagus saja banyak nyuruh bagus ke anak, banyak nyontoh lagi bagus ke anak. Ni kemantit. Mun sampean tro andi anak ahli ngaji, caknya banyak nyuruh ngaji ke anak, tapi ring sepo apa banyak ngaji ya dengan anak. Mun tro andi anak ahli abu jang sunat, caknya banyak nyuruh banyak asurat sunat ya dengan anak. Mun mungkin kula ben sampean anak mi ngaji ya teh, cak dengan kula ben sampean ring sepo ni ketur kadang tak ngaji, tanggi bi. Mun meren maurib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ni bawang merah berkulit putih mulai. Iya bu, Arya bayu na para enga ay. Mi anak sing ngaji jambu tak ngaji teh. Mungkin apa mungkin? Tak bisa. Mangkana terkadang anak adik-adik niku TV nang tenang. Wah ngocak kuli ben sampean. Wah, di pajak libur ke TV. Asa sekolah berangkat. Pada nak remote deh. Panapa ngepang. Anak takut ya jaga ngalak seragam. Yang sambil jaga gerunggung benti, bikin mata nak kerja longgar apa ya? Baca gelak grup nak kaki sampai dah, yang pedong ben HP di bikok dek. Teti tengkani kelebihan ti tempeng debu. Saya kena khulil Bengkalan deh. Saya kena khulil Bengkalan. Ini ke situng bakto bedereng bini acabis dek saya kena khulil. Nak kanak kini anak saya benika tanda ngakan nasi. Penari ngakan gula pote, gula pasir. Acabis saya kena nyuun barokah. Anak ten gula ni ketanda ngakan nasi, ngakan gula tok. Cepon saya kena khulil, kipon lapleman geluh. Satu datang seminggu aki kak kantor sampian. Oleh seminggu aki acabis boleh sembuh ni ke anak ngi kibu. Pas saya kena khulil ada busi nikah, cong. Pakun ngakan gula kaki. Engki kiai. Ambu kan setia ya. Tak nyampit si anak ni. Cik lah kalau tak bisa akan lain gulen. Mulai ke compok kelaban itina Allah. Ku tak pah tak andek ke gulen. Pah ngakan nasi. Embung geton. Tak mari. Injak king malam-malam napa saya baca saya kona. Aca habis boleh sembuh. Kiai. Kenapa malam-malam saya baca. Bitan gula anak ni kai tokol mari tegam tu dara. Kalau king tak potong ya. Kiri benar. Kapi pada mari tada ambu. Ajunan tak tuka karo debu. Ambu cong ya. Ambu ongku. Misem saya kena khulil pahadabu benih malam-malam buk saya baca gula keng gula sebelum merintah gula ngelako ka ada tapi sampean ki minggu saya ada ki satu sentar kak kantu kasah gula ki nginum ate gula ki ngakan kocor gula ki ngakan kudu tetapi gula sampean isro mule akhir gula selama seminggu tak andek ke gula sekali ke ate gula nyeke ke kudu tak ngakan ke kocor tak andek. Karena gula ke gulanya ke ada, makanya ketika ngocak kanang sampean bi Allah pamanti. Paham deh? Sekak dinto dia nak foto nikah. Insyaallah nak foto gula ben sampean saya. Manter nak foto gula ben sampean pada saya teh. Amin. Amin Allahumma. Manter nak foto gula ben sampean pada teti orang sebagus. Amin. Nikah tabung nak gula ben sampean ben seerp-arp gula ben sampean. Gula sering ngabele iman keaman, sering gula ngabele. Nak foto ni kejangankan uning ngaji teh. Nak foto ni kejangankan pah bisa ngusus ring sepo ilmu kopur. Nak foto ni kejangankan pah hendik bintang pelajar. Nak foto ni kejangankan pah sampai terkenal alim, oning ilmu agama. Kengken menang lomba saus ring sepo gula ben sampean saya cerita embung seminggu tak mari teh. Mungkin apa mungkin? Arapa? Mangkana anak ni kayak gebele buana ate. Tetih kaate pungan anak ben susana pada kaate ni ikres. Keng menang lomba teh. Seminggu alhamdulillah entar ke Cireje. Tang anak juara tung kana. Entar ke Timur. Alhamdulillah kok lambat norok lomba keng tang anak juara tung ternemu dia anak. Entar ke Cilau. Alhamdulillah tang anak juara tung tatang kena teu tak betak cabis. Kaki Safiuddin. Engki kiai. Anang bunga nu lakar menang lomba ongku. Engki. Lakar juara tung ongku. Engki. Lomba apa kiai? Lomba ngakan kerupuk. Cuman jalan dengan anak. Nikah itunya teh. Lebih akhirat teh pun guste. Lamun la anak saya, mun la anak bagus. Kenapa teh pun kanjeng Nabi? Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap anak ngaji, setiap anak laku bagus. Kencerna abadih ka orang sepo. Amin Allahumma. Nik saya arep tak usah khusus mun di anak nih teh. Anak ngaji ring sepo sete kencerna akili tak usah khusus napa boleh pah itu aki astaghfirullah li abi wa ummi
Cung hebatan boleh nih. Astaghfirullah li walidayya. Cung terimaan boleh nih. Tat ring 10 gula telok tat selake tat lambe embu ala kita kali alake mate lagi nah. Alake boleh mate boleh, alake mate boleh. Dak macam minta aki sepura mun bapang telok je. Sebut nyaman apa ada teh. Astaghfirullah li misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li misnaji wa satuki. Aji siapa meni boleh dak iya yang dinak. Sepora nak kita kok beri sebab ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Isim lagi Nabi kula. Innama khuliqtum lil abad. Sampian nikah itu tiaki bi Allah palangkeung. Kula ben sampian mati karo je satedok ape sadari ruh na bani pahmat. Wa innama tunqaluna min darin ila dar. Angin pasti na sampian king panganle dari situng tempat ke tempat selain. Kula ben sampian serastrena alam tunjangan lek alam barzakh. Si alam barzakh ni ketemu kanjeng Nabi, faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Mun orang ekopuran ni keselamat bakal masuk surga, yang mun ekopuran tak selamat bakal masuk neraka. Pah katina pemunding sepuh kuda ben sampean mangken tak selamat ilmu kubur berarti bakal masuk neraka. Untung umat Nabi Muhammad ni kai palain. Embu bapak sesek seilmu kubur secara hadis kelak masuk neraka bisa iyo boy bisa odik kelaban cara itu aki kelaban cara ekonomi kenceran ketimangkin. Amin Allahumma. Makan tu akhir sepon. Kholen, tak usah raja gak niket. Tak usah nang pengajian paling tak mampu. Sesuai kebiasaan kemampuan ben tahun bisa ning kalemah ketelo. Tak bisa senikah. Mun sampean asdekanya takia ada benatang pak sinati ya ada benatang embuk sinate. Maka yang sepon sampean bekal selamat alam barzakh. Terus maka mun kak din to arpan kula ben sampean to dereng sepo tu aki nak putu kula ben sampean to long molong pasae kula ben sampean mun sete mak lebe desa tu aki nah. Jelas iki? Ya mun jelas sempon. Kholas sempon. Abahasa Romana mungkin. Timun holan nikah sejam lebih Romana. Deki abahas sejam, bahas langker sejam. Berarti 2 jam aki. Kalau 12 nggih. Kalau 12 kudu mari pengajian karena kalau 12 ni ke bekto na cerum lanceng numpak ke cerum panda nggih. Jam. Wow ni. Lero cek noro gila noro ado. Kuat tojuk 2 jam aki. Siap tojuk 2 jam aki. Tojuk cak aku dan kula mulia. Yang mun sampai 3 jam bener pidato kingi kemantuh. Pon masalah dalam gila ampun ede buaki sareng kayak Haji Bukhari bahwasanya nawwiru buyutakum otabazayyinu manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran. Nikah cepon itlaqul makan wa iradatul hal. Romani kemuntro saya ipakon salati ben mau Al-Qur'an. Maka romani kebekal terak. Tat kula mun ngaji Roma abojeng Roma cepon terak. Kula mi pakun tak terak Roma nah. Mun la abojeng la ngaji Roma na pakun peteng teh ku kilometer ah. Saya maksud terak nih, kebeni tak nangkin lampuin, tapi Athena seterak. Nyalamati Roma nih, maksud Roma makli selamat. Ada Roma masuk neraka deh. Aslinya saya selamati orang nggih. Jadi mungkin aselamatan selala Roma na pernah. Athena pak sudah riban rajin ke insyaallah ipa jemper ketika nempati Roma, ipa cuntrong takut ke Allah nih. Kasih maksud selamatan Roma, paham? Insyaallah teti Roma barokah. Tetilan-tilan saja takut ada Allah Subhanahu wa taala karena ampun ini onaki ben syukuraki insyaallah tetilan-tilan keselamatan manter Roma kaula ben sampean sekak ditujukan amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sejam langkung manabi beda cak-cak dan kula keleroh salah otabeh nyinggung masake nyuun sapura aki teki bi takut beda cak-cak dan kula semenyinggung sampean sapura aki lakar sengaja singgung bi kula mbian bi mantar tetilan-tilan kesayan buki mantar bi Allah setuju hadir palanceng umur amin pateka hajat selamat pakempang zero ke Mekah Madinah mun bedesaan di otang pelekas majer otang mun bedesaan di masalah pah mari kelaban gempang mun bedesaan di keruwetan bi Allah pajember mantar saytana kaulaban ajunan asa goda la ilaha illallah
ben mantir setaja apolo ngapole ya junan Allah kala ben selamat masuk surga. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Saya bang kijak berdoreng banyak ya teh. Marak ngecit deh kudu. Sekak di tasaus bisa. Pada pak manter senaus nek sekunik bisa ada di ilmu bisa ayam malaki terutama dek seh. Dek ten kula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.